O another pasingot na punta diri sa Bangkal. Yan. Kauban na po na to ang Tuesday o Friday Ball Club, no? So UBC Ulas Basketball Club. Yan. Second game pa na. Every Tuesday and Friday Basketball Club. Wow! Sila guys. Ano sila mga player dire? Mga kuha sila mga ball club.